Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyata naman kanu mangagi tanu TV. Upama kanam niya pambamele ng kaso niya at channel na mapangani ko bu, i-subscribe ang ka bu, i-like ng ka, ando i-share ng ka, kando uman adan ma-upload ta a video na mele ng ka inshallah. Saguna na nyata pambitialan na radicals. Radicals sa niya, gombal sa kanin na reference o meka adan mga complicated na math concepts abaganadan mana so mga simplifying rational expressions kapag solve ta sa kano mga quadratic equation ando so maapya systems of linear equations and to gagamit mo niya ba ando so mga padpana highly complicated math concepts upama kakatawanan ka ni radicals na okay bun ma-enhance so katawan ng kalon nando ka makapamando or upama ka dining kapon manam katawan na adidibo o makadabangin niya sa katuntay ng kalon. Bago tala mo ju, batyanta so dua, rabbi shrah li shadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Bismillah. Radicals, ngin basa ni radicals? Ilenta o ngin i-radicals kano niya ba a video. Bago tala mo jo na niya so warm up activity. Ngin i-cube root na 1,000 niya sa number 1 na niya na nyanin ibagid sa may i-simplify ta inya ba ang mga expressions. Sa number 1 na ngin i-cube root na 1,000. Number 2 na upama tiging ka 3/4 na i-raise ta sa kanin sa power a negative 3/2. Ngina ka adan exponent. Anong kinalaman nito siya ba sa radical sa niya ambityantaw? Ikatlo na 2 square root of 3 raised to the second power. Nangin inamba sa kanin. Tuntayan ta, ando siya ta ba may ngin ba sa ni radicals? Monaged na tuntayan tenye. Nya ba ibuntal na radicals? Si 3 yanan na namba root or index. Na ngini root or index amemento na tuntayan ta sa mapya. Si Nea mana niya sa kanin alanganin na letter Z nambe radical symbol anan. Nanay saluda pina na namba so radical. Upama kangi kaginaan to aneleta anyabay. Maya si cube root of 1,000 na 3 na namba so root or index namba nami 1,000 na namba namba so a isa na so radicand namba so radicand upama namba siyan mamba ibuntalin na ma-identify ta upama maka-encounter ta sa metoba expression na tanudanta nani 3 yanan na namba so root or index na naman nami a yanan na radicand namba so bangilayan sa root as indicated no index nani sa pulo upper left hand of our radical symbol. Sa namba namba radicals. Mambay buntal na radicals. Na upama tigin kaso radical na mamba radicand na positive real number na nyanin man na upama ka kwantay square root nin na nyanin maging square root na b asal tigin na si B na omeka i-times ang ka sa ginawanin na equal sa kanin kani A. Ngini upamanin, upama. Si 25, omeka kwanan kay square root ni 25 na 5. Nginto ka 5. Kagina si 25 na result sa kanin nagkapad times sa kani 5 sa ginawanin. So nyanin man na upama tigin si 25 na positive real number na positive man sa kaninan na square root ni 25 na b asal na si b na omeka i-times ka sa ginawanin may 5 na i-times ka sa 5 na mombala 25. So meto by condition mombala so number a square root no isapan a number. More examples
si 6 na square root ni 36 kay gina umeka i-times ang kasi 6 sa ginawanin na mombala 36. Si 100 nanyanin square root na 10 kay gina umeka i-times ang kasi 10 sa ginawanin na gombals kanina 100. So meto ba nyabay mananin. Ikadua, in general tigin na so nth root. So nth root, nginto ka nth root kay na end ni nani index ta. Nth root na a na b sa kanin omeka nianim bukaden i-b sa kanin na omeka so nth root na a banto na b and at the same time upama tigin ka si b ka i-times ang kasama ka n times na nianin result na a. Yun na ba mananin? Upama, malinganan tay kaginanto cube root ni 1,000. Upaman, pangilenta si cube root ni 1,000 na maye. Upama tigin, kanyaba, si cube root na 1,000 na niya, niyanin niya man result na 10. Panunan to ka 10? Kaya na si 10 na o i-times ang ka sa 10 sa makatalo na mombar sa kanin na 1,000. Nantubo ba kun ikasulot nin sa upama kasi 1,000 niya ka A na nani si 3 N na equal sa kanin sa B omeka. Omeka. Jamanta. Omeka si A nani man na si 1,000 na mombal sa kanina result, omeka si B, yan man na si 10, na i-times ang sa kanin sa maka n times sa 2 na makatalo na natuba sa kanin na nth root ni A. Meto ba iganggulanin? Makatundog manan upama tingin ka n na even ngimana na even nyaba su mga di kanagansal upama n tingin na di kanagansal me 2, 4, 6, 8, 10 mamba, then a and b must be greater than or equal to 0. Nginto kami to upama tigin nyata bangile na root na even may square root, fourth root, sixth root na nasisita na so 8. So number siya sa ludop na radical na positive. Nginto ka positive, dapat greater than or equal to 0. Upama ka mombal sa kanina less than 0, nyanin man na negative na da roots abangilenta. Kaya na da square root, da fourth root, da sixth root na apengin a number o make a negative sa kanin. Da root nin a real number. Adan bun root nin uwaya imaginary na it's a complicated topic, so di ko na pon sa kanin applicable o make niya admityala na real numbers. So for now, real numbers pon sa mebmit yan ta. So kung halimbawa si A na negative na automatic nanto ba sa mga idyan to daan sa rin. You can leave the expression as it is umeka nyata pon sa real numbers. Okay. Makatundog upama tiging ka add omeka gansal si n nanyanin mana into na a and b must be any real number. So apengin na real number si a ando si b. Kaya na omeka negative number kanyang kabunbangilin na add a root nin upama meto ba si negative 64 upama negative 64 na gapakay bu na negative is cube root nin na negative 4 kaya na negative 4 times negative 4 is positive 16 times negative 4 will give you negative 64. Nanyanin man na nagapakay bun isi A, isa na so radical na negative omeka so enta na odd number. Okay, so balinganan tene. May si cube root na 1,000. Andun si 3/4 raised to the negative 3 halves and then 2 square root of 3 raised to the second power. Isa-isanta. Niyabay, 3 square root of 1,000. Nanyata ba niya bangile na number tigin? B.
anyanin man na i-times hanggang sa makatalo as indicated by the index na mombala 1,000. Nantuba a number na 10. 10 times 10 na 100 times 10 na 1,000. Okay. Si Kwa naman niya, 3/4 raised to the 3 halves. Nanyanin ni namba manggula na kagina negative exponent tanan na gombal sa kanina denominator na 1. Automatic na upama ka negative exponent na so expression na gombal na denominator. Na since denominator din sa kanin mayabe sa gele no nyabe nambe and 1 over the square root of 3/4 raised to the third power. Ninto kami to. Kagina niyabay upama ka exponent tanan ka fraction na niyabay denominator na 2 anambe gombala bangilay na roots. So, square root inan kay na 2. Nanani sa puluan na numerator na exponent na nambay gombala exponent no expression. And, since maya ba nanggula ni na 1 over 3 raised to the third power over 4 raised to the third power. Makatundog na ninto ka 64 over 27. Nigang kaso sa meto sa proseso, kagina 3 times 3 times 3 na 27. 4 times 4 times 4 na 64. Nakagina namba na upama ka pan-divide taman na bambalikwatanta. So, divisor. Bangilente reciprocal na divisor. Divisor na 27 over 64. So, babaliktarin natin siya. 64 over 27 times 1 and that will give us 64 over 27. Yan. So, mamba inan nanggulanin. Ikadua man naman, ay katalo. Siyata sa ikataluwa. Si 2 square root of 3 raised to the second power, nanyanin mana na i-distribute ta isa-isa si raised to the second power anan. So, 2 squared na gombala 4 na si square root of 3 times square root of 3 agombala 3. So, i-times ita siya na gombal sa kanin sa 12. So, nanbaso nambaso results ta. Nyaman makatundog na marakal pa na examples. Upama, nyaba su mga examples ilenta no. Square root ni 49. 49. Nyata bangilen nangin i-number o i-times nga sa ginawanin na mombala 49. Na kanyano bagitungan na 7 na tama ka. Kaya na 7 times 7 na 49. Ikadua man naman niya na square root na 36 over 64. Nangimban so numberan to i-times ang kasaginawa ni na 36. Na 6 times 6. So, ilenta mo ni number 6 times 6, 8 times 8. Nangin fourth root na 16. Ngin square root na 100. So, square root na 100. Nginang ka-negative inan sa liyon na. Kagina gapakay inan asal siya sa liyon no radikan. Upama ka square root na adan buninan roots nin kagina dama kaludop so negative sign siya kano radikan. O may ka nakaludop i-negative sign na nabe. Negative niya kana kaludop sa kanin siya sa radical sign na niya nan tuba so darnan to bangilenon ka imaginary the square root nin. Then you have the cube root of 125. Okay. So niaso mga answer. Square root ni 49 na 7. Namba. Square root ni 49 na 7. Na so number manamtigin. Okay. Maso nalimban. Nalimban sa maya, kagina square root ni 36 over 64 na 6 over 8. So, nani radika na nadira ni nandate san. Yawan no bo. Nanyaman na mi fourth root ni 16. So, 2 times 2 na 4 times 2 na 8 times 2 na 16. So, nyanin mana na si 2 tingin na i-times nga sa makapat. Nya ba expression? Si 2 na i-times nga sa makapat na mombal sa kanina 16. Nyaman na mi.
Ngin i-number, i-times ang ka sa ginawa ni na mombala 100 na 10. Na nombala negative si 10, kaya na negative, nyato bangilena na negative square root of 100. Number 5 man naman niya. Ngin i-number, i-times ang ka sa ginawa nin na sa makatalo na mombal sa kanina 125. 5 times 5 is 25 times 5 is 125. So, answers tano. Siya tama namin sa cube roots. Niya ba? Ngayon, i-cube root ni 1, 8, 27, 64, 125, negative 1, negative 8, negative 27, negative 64, negative 125, negative 216, to negative 343. Ilan tanwa? Si 1, nanyanin cube root na 1. Ndukan, kaya na apya makapilan kapan i-time sa si 1 na 1 bun. Apya makapilan kapan pangileni roots ni na 1 bun sa kanin. Kaya na identity element of multiplication sa kanin. Cube root ni 8. Nginto ka 2. Kaya na si 2 na i-times ang sa makatalo. 2 times 2 times 2 na 8. Si 27, cube root ni 27 na 3. Kaya na i-times ang si 3 sa makatlo. 3 times 3 na 9. Times 3 na 27. 4 times 4 is 16. Times 4 is 3. Nanyaman na mi. 5 times 5, 25 times 5 na 125. Negative 1 times negative 1 is positive 1 times negative 1 is negative 1. Tambo negative 1 inan. Niyaman namin negative 2 times negative 2 na positive 4 times negative 2 will give you negative 8. Tambo namba answer tao. Niyaman namin negative 3 times negative 3 na positive 9 times negative 3 will give you negative 27. Kaya negative 3 ang ating cube root. Nanyaman namin si negative 40 again times negative 4 na positive 16 times negative 4 will give you negative 64. Tambo, cube root ni negative 64 na negative 4. Na cube root mo naman negative 125 na may negative 5 times negative 5 na positive 25 times negative 5 will give you negative 125. Na kasi negative 216 man naman niya na negative 6 times negative 6 na positive 36 times negative 6 na gombal sa kanina negative 216. Nasyata manan ka ni negative 343 na negative 7. Kaya na negative 7 times negative 7 is positive 49 times negative 7. Oh, why is it 4? Okay, 7 times 7 is 49 times 7. 49 times 7, okay, that is cube root of 343. So, 4 ni, niya ba 4 niya, nasa minubos sa 3. Okay. Niya makatundog manam na aran makapamando ko sa lakano a technique makadabang upama ka steady tanog galipatanan. So, niya ba ngin is square na uman in number. Upama ka adan memory gap tano sa kapadanod sa nyaba na pwede tano mumbal sa apya syabo sa manota katas iba pamaypay tano umanan tumayaw may besulatin ngini nyaba nyaso number so number may 1 nyaba yan 1 2 3 4 5 6 7 na so number ato na i-times ka sa ginawa nin for the first time you have 1 times 1 1. Then 1 times 1 times 1, that is raised to the third power. You have 1 taman sa 4. Nanisa, 2 niya taman sa 7. Na siya pamba medyo men gani katagan ni niya ba. May si 2. 2 squared is 2 times 2, 4. 2 cube is 8. 2 raised to the fourth power is 16. So, number ikataganin. 3,
3 times 3 is 9. Then you have 27. 3 times 3 times 3 is 27. 3 times 3 times 3 times 3 is 81. 4 times 4 is 16. 16 times 4 is 64. 64 times 4 is 256. Then you have 5. 5 times 5 is 25. 25 times 5 is 125. 125 times 5 is 625. 6 times 6 is 36. 36 times 6 is 216. 216 times 6 is 1296. 7. 7 times 7 is 49. 49 times 7 is 343. 343 times 7 is 2,401. So, umani ka bu, taman sa makoma ka sa 15 upama sa kada ni matolon, ya importante na adan laka mailay umek ka nasisita ng kasakanin siya kano kabangilay kano mga roots ando so mga powers ng umani number. Paano ni ka panggamit to niya ba in reverse? Halimbawa, bangilin ka cube root of 125, so si 5. Cube root of 216, that's 6. Fourth root of 625, that's 5. Fourth root of 81, that's 3. Na. Upama, kasya ka dun sa rationalizing denominator, siya ka no multiplying rational expressions or operations on rational expressions, operations or dealing with quadratic equations, dealing with sum of those mga polynomial functions na mas lagi rin niya ba kataganin kaya na saan ka ba matun niya ba basic abag kuanan ka paano ka mag-factoring panon katuning ka kanu mga roots ng mga functions. So sa mikon tubo ba kagina sa meto na nyata panganinganin na natuntayan ta sa mapya sungin basan radical numbers ando how to process radical numbers given na adan mga complicated expressions na kailangan ta ipag-simplify. So, nyata panganinganin na nasabutan ka, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. This is Teacher Jenny of Mangagi Tanu TV fi amanillah.